Kitu ingine mimi naonaka ya ajabu na ya nguvu sana ni kujitambua. Unajitambua nini unataka, unajitambua focus yako iko wapi, unajitambua wapi ndio uko unaelekea. Kwa sababu kwa jua mtu anatambua niko nenda mu destination fulani, ule mtu anafikaka. Mtu mwajua iko nenda, jua kifika Kurongwe. Pale vina kusaka nipite huku, nipite gauche, droite, nipite fasi gani. Mtu anajua niko nenda pale vile ndio ndafika. Anaendaka mbio. Ndio kwa maana nitafuta sema jikaze, kuna focus, ujue unaenda wapi, ujue nini unataka, ujue nini njoo yako yenye unaweza fanya, na ile itakuwa inakusaidia na kila kitu utakuwa fanya maisha yako kile itwayo leo. Tuanze progress, utaendelea kuwa pole pole na maisha yataendelea kuwa bora. Usisahau hatua yako ya leo ndio resulta yako ya kesho. Mungu abariki, tukutane tena mwingine chronique. Chao chao.